Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Utama dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 5B. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah otomasi dan infrastruktur dan otomasi jaringan. Itu dengan mengerjakan lab 6.3.6, itu lab build CI/CD pipeline using JetSkin. Oke, jadi tujuannya eh pada lab ini itu yang pertama kita akan menjalankan di Vax VM, kemudian yang kedua kita akan commit sampel app-nya ke Git, kemudian yang part ketiga kita akan modifikasi sampel app-nya dan push perubahan ke Git, kemudian yang part keempat kita akan download dan menjalankan Jetskin Docker image, dan yang kelima kita akan mengkonfigurasi Jetskin. Selanjutnya kita akan menggunakan Jenkins Jenkins untuk menjalankan eh bangun app kita. Kemudian kita akan menggunakan Jenkins untuk tes apa yang udah kita buat. Kemudian kita akan membuat pipeline di Jenkins. Oke, jadi di sini required resource-nya satu PC with OS, kemudian VirtualBox dan Devux VM. Oke, jadi langkah yang pertama di sini kita akan login ya ke GitHub. Kita di loginnya di sini saja lah. Jadi kita jalaninnya di OS Windows saja. Di sini kita github.com. Kita di sini disuruh membuat repository baru ya. Kita repository ada ketentuan nggak? Nah, terus icon ini create a repository. Oh, oke. Sini nama dari repository sampel app. Kemudian description-nya explore CI/CD with GitHub and Jetkins. Untuk public and private kita pilih private. Kemudian create repository. Oke, kita create. Oke, sudah. Oke, pada Devux VM kita buka terminal, kemudian kita di sini akan melakukan config global untuk config git kita ini punya kita. Contoh di sini kan global user.name. Nah, di sini kita masukkan username kita, username GitHub sepertinya ya. Irfansu 1. Coba kita cek benar nggak? Oh nggak deng, nggak pakai huruf gede. Oke, kemudian kita enter. Selanjutnya kita config email kita. User global user email. Nah, di sini kita masukkan email GitHub kita. Enter. Oke, sudah. Dan kalau sudah, kita masuk ke folder labs devnet search Jenkins dan sampel app. Kemudian kita git init. Di sini ada sampel app ya, static template. Coba cat sampel app ya, ada apa? Ada di Flux. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan point git repository to GitHub repository. Oke, di sini kita akan jadikan ini sebagai remote git, remote dari sebuah repository, jadi remote add origin. Dan kemudian GitHub. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Paste, kemudian kita enter.
Sudah, coba kita git remote. Oke, sudah ya. Git remote min v kalau nggak salah. Oh ya, benar ya. Sampel app. Selanjutnya kita akan nge-stack commit dan push. Oke, di sini kita git push bintang ini kalau tidak salah di ini semua ya, semua yang ada di folder sampel app ini, Jenkins sampel app ini dia akan ditambahkan ke dalam stack. Oke, ini enter, kemudian kita cek statusnya. Oke ya. Oke, di sini new file sampel app bla 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 static style css index.html. Oke, selanjutnya kita akan commit dengan perintah git commit min m, kemudian pesannya di sini committing sampel app files titik, kemudian kita tutup dengan petik 2, kemudian kita enter. Oke, di sini master root commit 4 file change 45 insertion. Oke, sudah. Di sini kita git push, kita push ke repository GitHub ya, git push origin master. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan username kita tadi sponsor 1331. Nah, di sini kita suruh untuk masukkan password. Nah, kalau di sini nggak bisa, berarti kita akan menggunakan access token. Di bagian developer setting, biar personal access token klasik, kemudian kita regenerate token. Di sini kita copy, dan kita paste di sini. Aduh, salah. Oh, udah. Dan kita cek sampel app nya. Mana sampel app? Sampel. Kita cek apakah sudah ke push. Oke, sudah ya. Commit sampel app file. Oke, sudah. Selanjutnya modify the sample app and push change to GitHub. Oke, jadi di sini kita akan memodifikasi sampel app nya dengan di sini kita masuk ini sampel app change the one instant port 80 atau 50. Oke, jadi di sampel app.py nano sampel app.py di sini kita ubah portnya jadi 50 kemudian kita Ctrl X enter. Selanjutnya ini sampel app sh. Oke, nano sampel app sampel. Oke, sini docker ini kita ganti jadi 50 juga, 50 yang atas juga kita ganti 50 Ctrl X enter. Selanjutnya kita jalankan bash-nya biar dia otomatis. Kita coba cek, kita jalankan. Oke,
Oke, di sini terdapat error ya. Can start new thread. Apa nih browser itu? Hah? Coba. Sebentar, di sini error nih. Kenapa ini? Coba kita copy. Kita nano sampel app ya. Kalau ini terdapat error, copy, paste. Ini kita enter. Ini apa ini? Kita cek. Artinya proses pip install gagal di dalam kontainer saat membangun image Docker karena environment boot mungkin Docker tidak punya cukup memori atau thread untuk menyelesaikan instalasi. Penyebabnya Docker boot kehabisan memori atau thread. Mesin terjadi di lingkungan terbatas device yang bakal oke. Si Python base image terlalu baru, latest image. Oke, ubah script full. Oke, kita nano kita cp dulu, cp sampel app 2 biasa app, aduh app 2, kita nano sampel app 2. Oke, di sini kita ganti, coba paste atau x enter Docker ps-a up 2 minutes ago. Oh berarti ini kita jalanin lagi, coba nano oke, kita tunggu coba. Nah, ini kenapa lagi nih? Oke, kita jalankan coba. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Coba kita cek di sini lokal
host 50. Kok ini nggak bisa nih? The page is not working. Intermediate. Image sampai app. When calling local result, see the message. Certain supplement you has entered. Kok dia nggak mau ya? Oke, kita lanjut saja coba ya. Soalnya di sini dia jalan. Coba docker lm angry. Soalnya dia di sini jalan, statusnya up, tapi kenapa dia dibuka di sini nggak bisa? 127 0 1 portal 50 bisa. Tetap aja nggak bisa. Oke, kita next saja ya. 172 1701. Hah? 172 172 17 001 bisa. Oke, masih nggak bisa. Oke, kita lanjut aja ya. Kita balik ke sini. Kita akan lakukan perubahan pada repository. Itu kita kan tadi kan sudah melakukan beberapa perubahan. ls temdir static docker file. Oke, di sini kita git add titik, kemudian git status. Di sini ada modify, new file, bla bla bla. Oke, kita git commit. Change for from 80 to 50. Oke, kemudian kita langsung saja git push origin master, username kita masukkan. Oke, kita masukkan akses token kita tadi ya. Mana akses token? Nah, ini. Ada copy, kita masuk ke paste, enter. Oke, sudah. Kemudian kita cek pada perubahan. Oke, di sini ada perubahan ya. Commit bla bla bla. Oke, sudah. Part keempat kita akan download dan menjalankan Jenkins Docker image dengan perintah kita di sini docker pull Jenkins kemudian Jenkins LTS. Iya apa kita kopas saja ini, takutnya
Oke, kita enter. Nah, oke, coba kita tunggu. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan perintah ini untuk menjalankan Jenkins Docker ya. Oke, di sini ada beberapa option. RM ini adalah opsi dimana dia bakalan otomatis meremove atau menghapus Docker container ya ketika kita nge-stop Dockernya. Jadi dia akan otomatis remove container setelah kita stop kontainernya. Di sini ada menu itu dimana opsi dimana untuk specific user. You want this Docker container to run as root, so that all Docker command entered inside the Jenkins server are allowed. Jadi dia di sini menambahkan user root, dan min_p ini adalah portnya, port untuk Jenkins ya. Kemudian min_v ini adalah volume yang dibutuhkan Jenkins dan Docker. The first min_v specific where Jenkins data will be stored. Oke, jadi yang pertama di min_v yang pertama dia mengspesifikasikan di mana Jenkins data akan ke store. Kemudian yang min_v kedua itu dimana to get Docker so that you can run Docker inside the Docker container. Oke, dia bisa dapetin Docker, so dia bisa menjalankan Docker di dalam Docker container that is running the Jenkins server. Oke. Kemudian yang ketiga specific path variable untuk home directory-nya. Oke. Dan kita di sini kita copy paste saja. Coba notepad. Ini kita paste, lalu kita enter. Oke, sudah. Wallet worker. Ini kenapa nih? Kita copy coba. Tidak memiliki izin write ke baba. Bisa berikan izin pada volume tersebut sebelum menjalankan kontainer. Oke. Oke.
Di sini Jenkinsnya sudah jalankan. Di sini kita Jenkins server rm dev null true. Oke. Selanjutnya this will be running. Copy the admin password to display in the output as shown. Mana? Dia bilang katanya bakalan jalan di bawah. Oke, jadi di sini keterangannya if you lose the password or it does not display as shown or you need to restart the Jenkins server, you can always retrieve. Oh, di sini kita bisa masuk ke ini ya. Kalau kita nggak dapetin password, kita masuk ke kontainer ya, Jenkins server, kemudian bus. Oke, nah di sini kita cek passwordnya ada di var Jenkins home, kemudian secret initial warna password. Oh, oke. Sini passwordnya ya. Oke, nah kita exit. Sudah. Oke, step keempat kita investigasi the level of abstraction currently running on your computer. Oke, jadi gambarannya seperti ini nih. Di lapisan yang pertama ini adalah OS kita Windows, kemudian kita kan menjalani Devuxx VM ya. Kemudian di Devuxx VM ada lagi namanya Docker container. Nah, dalam Docker container ini, yang ini kan Docker container. Nah, ini kan Docker container. Nah, Docker container ini ada lagi server Jenkins. Nih, server Jenkins yang udah kita buat. Nah, di dalamnya ada Docker containernya lagi. Jadi ini kalau sepertinya dia bisa terus menerus ya. Docker container, kemudian di Docker container kita install Jenkins server. Dan di dalam Docker Jenkins server ada Docker container. Nah, kemudian di dalam Docker container ini kita bisa install Jenkins lagi mungkin ya. Nah, yang dimana di dalam Jenkinsnya ada Docker container lagi. Jadi seperti itu. Coba kita ada Docker tadi sini. Oh iya ada ya nih. Oh, dia bakal terus dalam kontainer terus dia. Okay, in this part you will complete the initial configure of the Jenkins server. Navigate to localhost and login with your copy admin password. Oke, kita coba login. Dengan perintah localhost. Oke, continue. Kemudian di sini kita masukkan password, kita paste. Continue, never. Oke. Start the recommended Jenkins plugins. Install suggestion plugins. Klik install suggestion plugin. Kita enter. And wait for Jenkins to download and install the plugins. In the terminal windows, you will see log message as the installation process. Okay, terminal windows. Huh? But so that you not close this terminal windows, you can open other terminal window or access the command line.
kita tunggu coba di sini. Tunggu saja. Oke, kita tunggu. To the installation finish, you are present with the create first admin user window. For now, click skip as a continue as admin. Oke, jadi nanti kita skip. Kemudian pada step keempat, insert configuration window. Do not change anything. Click save and finish at the bottom. Start using Jenkins. In the next window, click start using Jenkins. You should now be on the main dashboard with a welcome to Jenkins message. Oke, di sini kan kita skip. Kemudian configuration kita klik save and finish saja. Kemudian start Jenkins. Oke. Sudah. Kemudian yang part ke-6. Sini kita akan menjalankan Jenkins ya. Kita akan menggunakan Jenkins untuk menjalankan untuk membuat app baru ya. Di bagian ini, fundamental unit of Jenkins is the job, also known as a project. You can create jobs that do a variety of tasks, including the following: retrieve code from a forward code, from a source code, management application using SQL package and application. Oke, langsung saja ke step ke-1. Di sini klik the create a job, kita klik, kemudian enter a name item. Oke, name item di sini kita beri nama build app job, kemudian klik freestyle project. Klik ada job type in the description. Scroll down. Mana nih? Click first project as the job type in the description. Kok bisa nih? The description, the version. Kok dia nggak mau ini? Sebentar, ini kok enter build job name. Kita enter aja. Oh, oke. Source code management. Possible. Apply.
the general tab ya. Di general tab ada description my person. Oke. Kemudian klik the source code management. Oke. And choose type get radio button in the repository. Ada di GitHub link for example taking care repository URL. Press enter repository. Bentar, kita baca coba. Klik the source code management tab in the repository URL field. Repository URL field. Ada di for the some taking care to enter your case sensitive username. Be sure to ada di get extension at the end of URL, for example. Oke. Ada di repository. Oh ini ya. For credential klik add. Oke. Oh di atas ding. Oh ini. Kayak ininya nggak kelihatan loh. File to connect to remote app.git. Jenkins. In the ada di credential dialog box, fill your GitHub username. Mana sini? Kemudian password. Oke, apply ya. Credential failure token as. Klik add. Mana add? Kain. Gini. Hah? Kok nggak mau sih? Ah, ah. System. Sebentar. Kok nih? Oh, udah. Oke, udah. Terus? This is because you have not selected the credential yet.
Kita buat sekali lagi coba. Username. Oh, salah. Pantes. Sorry. Di sini kita masukkan akses token kita. Salah. Sorry. Mana? Copy. Terus ini dulu. Oke. Oke, sudah. Oke, ada appf build job, top of the build configuration windows. Click to build. Di command field ada top of build app job. Click build. Ada top of the build app job. Click build tab. In the command field ini kita copy ini jalankan. Udah kita apply ya. Nah, button apply. Ini ada error message, ada ini apa sih? Nggak jelas gini lah. Nih, ada error tapi apa errornya? Ini udah nih. On the left side, click build now. Build now. Nggak jelas loh ini.
Udah kan ini harusnya. Hah. Okay, it's so because you are not seeing anything in the code's party when you modify the code. The live build history. Mana build history? Reboot now to start the job. Then can you download Circuit Shooter and execute the build command bash. You should have anything in the left build history section. Click ada di number 1. Build history mana? Section. Ini. Ini. Oke. Hashtag 1 nih, unless you have built in multiple time. View the output console. Ini. Mana? Finish sukses. Yang kedua, console output. Ising. Oke. Jual app ini Jenkins. Oke, sini berhasil ya. Oke, kita cek. Oke, biarlah. Oke, kita coba. Selanjutnya part ini kita exchange untuk dashboard. Kita coba untuk Docker stop dan sample running. Kemudian kita hapus. Oke, selanjutnya kita akan jalankan
di Jenkins ya. Jenkins, klik new item, kemudian kita enter the name test app job, kita copy kemudian kita paste di sini, klik first start project, kemudian kita enter. Nggak mau sih dia. Scroll down to oke, mana ya Allah. Oke, jadi di sini kita ada di description-nya. Kita copy saja, nah kita masukkan sini, kemudian leave set source code, kita pilih yang non, klik build trigger. Oke, klik double trigger tab and check the box build after our build project to watch. Fill in the name build app job. Nah, kita paste di sini. Oke, klik build job. Write the script, klik the build tab. Execution cell. Enter the following script. Begini kah? Command will grab the output return from Docker. Oke. Oke, sudah. You should now see the two jobs. Oke, ini two jobs. Berapa job? Berapa? Solution, success. Oke. Job. Click the build button on the far. Click with a clock with an arrow. Inilah. Klik. Dapat aja klik the build button on the far right. Oke, nih ya. Hah? Klik the job under permanent permalink. Click the link for your last build.
output. Hah? Terus skip aja lah, langsung ke part 8. Open jump skin atau klik jump skin di top left, new item, an item, enter an item name field, type is sample pipeline, copy, kita paste, udah kita klik pipeline, nah terus select pipeline aja, oke. Ini pipeline, masukin ini, copy, paste. Keyboard. Di skip aja paling bla and klik save. Gak jelas ini. Tombol sampai mana? Klik apply nggak bisa. Ini juga error apa ini? On the left, click build now. Build now. Run sample job. If you got a pipeline without error, this type blah 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 blah. Verify blah 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 blah. Console output error. Finishing sukses, mana nggak ada. Failure. Apa ini failure? Taruh. Nih. Apa? Karena jauh hasil failure, mari kita beda pelan-pelan. Oke, kita coba Jenkins, test job, post build, console output, view, ini test job, bener kan?
kenapa buka lokal host nggak bisa. Oke, dia bilang katanya coba nano sampel app. Oke, udah. Apalagi? Oke, coba. Failure. Oke, jadi mungkin itu saja untuk pengerjaan lab 6.3.6. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.